सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं पीठास्पदं शिवविरञ्जिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे परमगुतिकं करतले वेणुकरे कंकणा सर्वांगे हरिचन्दनं सुललिता कण्ठे मुक्ता गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि जा श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापदमनाकृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शताङ्कुलजना प्रभवस्य लज्जा तं समपरिपालयते न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकवाणिज्यविभव न जाते हमरम्या निखिलजनकाम्या बलवत् सदा काले काले प्रभवभवेन गीतचरित श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव
बलदेव ठाकुर सुभद्रा मया चक्रराज सुदर्शन हास्य श्री रास श्री माँ जगदम्बा मणा महाराणी कमला महाराणी को दंड प्रणाम सहित मध्य प्राणेश्वर देश दिनेश जगत बंधु जगतकर्ता प्रेम ठाकुर जी चरण वंदन कर पीठेश्वरी माँ भगवती पूर्णमास दंड प्रणाम सहित ग्राम समस्त देवादेव को बारंबार दंड प्रणाम सहित जहाँ आयोजन आज आम मैंने समस्त आज एकत्रित अच्छे समस्त शांतिधाम वरेण्य प्रतिभा परम पूज्य हरे कृष्ण बाबा नेतृत्व प्राय आम अनुमान करुचु बाबा आशीर्वाद आम मैंने समस्ते एकत्रित जेहेतु पाखे बस परम पूज्य सदानंद बाबा वनविहारी बाबा दिव्यचेतन बाबा समेत अद्वैत बाबा इत्यादि समस्त साधुसंतर सम्मिलन सम्मिलन में गोटे सम्मिलन सृष्टि जहाँ हो अनुष्ठान कर्मकर्ता एवं संत मंडली को बारंबार दंड प्रणाम सहित राजनगर महुलिया माणपड़ा अंचल समस्त भक्त गोष्ठी को बारंबार यथायोग्य अभिवादन सहित माइक लाइट ठार आरंभ कर मो सहित सहयोग कर संगीत समस्त व्यासपीठ जड़ चेतना जीवा प्राण हुजानी करहि प्रणाम बारहुबानी राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम समस्त हृदय जे प्राण विराम नयन अभिराम स्वरूप गुरुदेव को बारंबार साष्टांग दंड प्रणाम सहित माँ माने बाबा माने आम मैंने पर्यंत पूर्व प्रस्तुति होनी कारण जीवन पूर्व प्रस्तुति अवस्था जो पड़े आसे जीव से आपे आपे भगवान का सम्मुख को जीव पड़े जाए जहाँ तो स्वामी गोटे गाड़ी में कहती मगन प्रेम जीव तार निजक निजे चिन्हवा आरंभ कारण आमे माने आमको एपर्यंत चिन्हने किंतु अन्यर परिचय आम पाखे सफिशिएंट अच्छी जदि जीव निजक थरे न चिन्हे ताले बाट अणा हो जाए किसी समय पूर्व बाबा कथा रखी जीव आपको आप चिन्हवार आवश्यकता अच्छी जदि जीव निजक निजे न चिन्हे ताले अधा बाटे तार बाट से विराम हो जाए माँ माने बाबा माने अधा बाटे जदि बाट विराम हो मृत्यु को मंगलमय करने गंगा स्नान करने आम मैंने आसीचे जदि मृत्यु को मंगलमय करवानी ताले दुर्लभ मनुष्य शरीरटा अकारण जहाँ श्रीमद भागवत गोटे दाड़ी में कहती जीव विपद केवल गोटे कारण पड़े ये जीव आहार लंपटे बंधन भव सिंधु जीव केवल आहार विपद ही पड़ी थाए तेणु भगवान भजन पर दिव्य भोजन जो व्यवस्था रही थाए ताही आम शरीर में सिद्ध आउ साध्य होता है आउ जो तुक रक्त या से रक्त द्वारा जीवन में भगवान को जीव चिन्हवा अति सहज होता है आसतु भगवान को दुई बार भजन कर कीर्तन कर कथा को आगे नवा भज सत्य नारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम भज सत्य नारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम भज सत्य नारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम भज सत्य नारायण
ଜଣେ ହେଲେ ବସୁଦେବ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଦେବକୀ। ଦି ଜଣ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ହେଉଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଟା କୋଉଦିନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଜି ଦୁଇପହରେ ତ ଏଇ କଥାରୁ କିଛି ସମୟ କଥା ଥିଲେ। ବସୁଦେବ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ପିଲା ଆସିବ ସେଇଦିନ ଜଗତ ଜାଣିବ ଦେବୀ ତମ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଧା ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ପିଲେ ତମେ କଣ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହଉଛ କଣ ପାଇଁ? ନା ମା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ। ନା କୁଆଡେ ଯାଇଛି କି ସିଏ? ନା ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି। ନା ଅଛି ତ ସିଏ? ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ରେ ପ୍ରତିଦିନ ତ ମତେ ଆସିକିରି 4ଟାରୁ ରାତି 6ଟା 7ଟା ଭିତରେ ମତେ ତ ନଡ଼ିଆ ଲଡୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଯାଉଛି ବୁଲୁଛି, ପଚାରୁଛି ମା ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ନା ସତରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ହଁ ମୋ ପିଲାଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଦିନ ଗୋପପୁରକୁ ଉଦ୍ଧବ ଆସି ବୁଝଉଛନ୍ତି ହେ ଗୋପାଳ ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମର ସତ୍ତା ଜୀବ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ ନା ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପୀ ମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆରେ ଉଦ୍ଧବ ନା ମା ନା ଭଲ କଥା ଗୁଡାକ କହିଲ ଯେ ଆରେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିବି ଏଇଟା ତ ଠିକ କଥା କାହିଁ ମତେ ଜଣା ପଡୁନି। ତାହେଲେ ତମ ପୁଅ କଣ? ନା ମୋ ପୁଅଟା ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ପାଇଁ ପୁଅ। ହେଇଥାଇପାରେ ତୋ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ, ହେଇଥାଇପାରେ ତୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ହେଇଥାଇପାରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ମୋର ପୁଅ କଳା କାହ୍ନ। ଗୋପୀ ମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ତମେ ଭାବିଲ ବୋଧେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛ ତ ତମେ ଯାହା ବୁଝେଇଦବ ଆମେ ବୁଝିଯିବୁ। ନା ମାନେ ନା ଆମେ ବୁଝିଛୁ ନା କଣ ବୁଝିଛ? ନା ଯୋଉଟା ଜୀବ ବୁଝିପାରେ ନା ଆମେ ସେଇ ଗୋଟାକୁ ବୁଝି ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଏଇଠି ଅଛୁ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା କଣ ଅସତ୍ୟତା କଣ ଅଛି? ହସିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବୀ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଅସତ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ନା ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କଣ? ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସତ କଥା ତ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଉମା ଅନୁଭବ ସତ ହରି ଭଜନ ଜଗତ ସବୁ ସପନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଅନୁଭବ ସତ ହରି ଭଜନ ଜଗତ ସବୁ ସପନା सिया राम जय राम राम
କହୁଛି ସବୁ ମୋର ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି ସତ ହରି ଭଜନ ଜଗତ ସବୁ ସପନା ହରି କଥା ହରି ଭଜନ ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ମିଥ୍ୟା ତେଣୁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭବର କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ତୁମ ପାଖରେ ଠାକୁରଜୀ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିଲେ ଆରେ କହିବା ବୋଲିବା ଚାତୁରୀ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିରେ ପୁରୀ କହିବା ବୋଲିବା ଚାତୁରୀ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିରେ ପୁରୀ ଅନୁଭବ ବିନା ସେବେ ସେ କହି ଅନୁଭବ ବିନା ସେବେ ସେ କହି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ ସେଠି ସଂଗ୍ରହ ସିନ୍ଧୁ ପାର ସିନ୍ଧୁ ପାର ସିନ୍ଧୁ ପାର କହିବା ବୋଲିବା ଚାତୁରୀ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିରେ ପୁରୀ ହେ ଭଗବତୀ ଅନୁଭବ ବିନା ଯେ ଯେତେ କହଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ ସେଠି ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି ଓ ସତ୍ୟ କହି ସତ୍ୟ କହି କହି ଅଭିରାମ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି କହି ଅଭିରାମ ବିନା ଅନୁଭବରେ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବର ସତ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ରାଧା ମା ପାଖରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମାନେ ମା ଠାକୁର ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ସତରେ ନା ସତ ଜମା ମିଛ ନାହିଁ ନା ଗୋଟିଏ ବି ମିଛ ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ କାହିଁ ତା ନାଁରେ ମିଛ କହିବି ସେ ତ ଆସୁଛି ବୁଲୁଛି ଯାଉଛି ସବୁ କରୁଛି परस्पर समस्ते चाह चाही हेले अरे ठाकुर तो नहांती आमर अरे ठाकुर कुआड़ जाइछंती ठाकुर नहांती कुआड़ जाइछंती कली भागवतर लेखा अंतिम समय इंग्रेज सरकार बुझी पाइलेनी पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित यही न्याय रे ठाकुर जी की जीवा को पड़ी थिला कारागार आउ जो कारागार भितरे जेलर साहेब सबुदिन देखती ठाकुर को आउ जानती दिने कथा हवा पई इच्छा हेछि पचारि चंती बाबाजी आपणक मठ कोठी ना करमला आपण कारागार भितर बंदी होती कहीं जना पड़ूना तो बड़ आसामी बोली आपण हसिले ठाकुरे आपण को देखिले जना पड़ूनी ना चोरी ना नारी ना मिथ्या ना हत्या कौन सी काम आपण सिद्ध हस्त बोलिकी आपण कारागार भितर हसिले ठाकुरे उत्तर दौरान हे साहेब संसार पाप जिते आवश्यक ठारू अधिक हो जाए भगवान धराधाम को ओह्लैकी आसती चाटशाली पिला माने अधिक हो गले प्रथम शिक्षा द्वितीय शिक्षा तृतीय शिक्षा तीनटा सेक्शन रे पाठ पढ़ा हुए आउ डाक्तरखाना रे रोगी मानक संख्या अधिक हो गले
ଡାକ୍ତରଖାନା ବଢା ହୁଏ, ନହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ରୋଗୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ କାରାଗାର ଭିତରେ ପାପର କ୍ରିୟା ସତ୍ତା ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଜି ବାବାଜୀ ତମ କାରାଗାର ଭିତରେ ବସିଛି। କଥା ସରିଗଲା, ସାହେବ ଚାଲିଗଲେ ଘରକୁ। ଯାଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ କଲିକୋଟ ନିକଟରେ ସାମନ୍ତ ପରିବାର। ବାବାଜୀ ତ ବାବାଜୀ ଗୋଟିଏ ବଡ ବାବାଜୀ, ଆଉ ଦିବ୍ୟ ବାବାଜୀ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଶୁଣିଲେ ଜମିଦାର ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆସି ବସିଲେ। ହେଲେ ଏମିତିଆ ବାବାଜୀ ନା? ହଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ରାତି ପରେ ରାତି ଚାଲିଗଲା, କେମିତି ଆସି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରି ବସିଛନ୍ତି। ନା ଜମିଦାର ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ହେଇଛି, ଠାକୁରେ ଆଜି କାରାଗାର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି।